Okay, real exam or past year question chapter 8, 2018-2019. Question A. The orange light of the wavelength is 600 nanometer is incident normal to a diffraction grating having 3500 line per cm. Question 1, Roman. Calculate the slit separation. Okay, in this diffraction grating, equation yang terlibat hanya equation 78 and 79. Okay, yang tu yang you kena faham untuk case diffraction grating. Okay, these two question. Okay, bila soalan tanya tentang slit separation, dia maksudnya dia nak nilai D. Okay, dia nak nilai D. Okay, so equation yang you boleh guna adalah equation 79 where D is equal to 1 over N. Okay, so diberi N is 3500 lines per cm. Dan saya selalu tekankan kepada pelajar untuk tukar terus dalam meter. Okay, jadi saya akan tukar 3500 divided by 1 times 10 to the power of negative 2. Okay, so you will get 3500 times 10 to the power of 2 per meter. Macam tu. Okay, this is N. Okay, after that, you nak cari nilai D. Okay, so kita compare. Untuk nilai D, D sama dengan is equal to 1 over N. Okay, so 1 over N is 1 over yang you kira tadi. Okay, so kalau ni dia akan jadi kita tulis je lah 3500 times 10 to the power of 2. Okay, tekan calculator, you akan dapat nilai dia adalah 2.86 times 10 to the power of negative 6 meter. Kan senang. Tak payahlah confuse lagi nak tukar macam mana. Okay, dapat. Okay, ni adalah soalan 1 Roman. Okay, next kita proceed with 2 Roman. Okay, determine the maximum number of bright fringes that can be observed. Number of bright fringes dia akan berkait dengan number of order. Cuma beza dia order dengan fringes, dia ada cara nak kira. So dia nak determine maximum number. Kalau dia ada sebut perkataan maximum number, so maximum number means that you kena assume that theta kita adalah is equal to 90 degree. Tu kena faham. Dan equation yang terlibat adalah equation 78 di mana dia menggunakan D sin theta is equal to N lambda. Okay, awak nak cari number of bright fringes. Jadi awak kena tahu dulu berapa number order. Baru you boleh jumpa berapa number of bright fringes. Jadi kita substitute value first. Okay, D is equal to 2.86 times 10 to the power of negative 6. Okay, and sin 90. Sin 90 sebab perkataan dia ada maksimum. Okay, so N lambda adalah 600 nanometer kan, times 10 to the power of negative 9. Okay, and then kita akan dapat nilai N sama dengan berapa? Okay, you boleh kira lah 2.86 exponent negative 6. Okay, divided by 600 exponent negative 9. So, you akan dapat number of order is 4.77. So, yang ini you tak boleh ambil 4.77. You kena jadikan dia integer lah. Satu nombor bulat di mana nilainya adalah 4. 4.99 still lagi 4. Selagi tak cukup nilai dia 5 bukan 5. Even you boleh bunda tak boleh. Order ni you just ambil nombor kat depan dia. Okay, so ini adalah number of order dia 4. Kalau dia nak how many bright fringes, how many bright fringes
formulanya adalah number order you kena kali dengan 2. Lepas tu you kena tambah dengan 1 sebab 1 ni datang daripada mana? Daripada center. Okay. So, berapa number of bright fringes? 4 times with 2 plus with 1. So, number of bright fringes is 9. Okay. So, I hope clear lah benda ni. Okay, next kita tengok soalan yang ketiga. How can the number of bright fringes be increased? How can the number of bright fringes can be increased? Macam saya cakap, number of bright fringes dia relate dengan siapa? Dia relate dengan order. So, kita kaitkan order dengan equation yang lain-lain. So, question 3. So, n is equal to, saya rearrange equation D sin theta over lambda. Jadi kalau kita nak tanya tentang how can bright fringes be increased, maksudnya kena increasekan number of order. Jadi kita kena buat sama ada du kena increase. Okay, sebab kalau direction wavelength dia constant, D kena increase lah, slit separation increase, ataupun U kena decrease kan wavelength. Okay, so jawapan dia sama ada increase slit separation ataupun satu lagi adalah decrease wavelength. Okay. Wavelength. Okay. Ni pula lah. Jauh pula tulisan. Besar pula tulisan saya hari ni. Wavelength. Okay. Ada 2. Sama ada you nak increasekan slit separation ataupun nak decreasekan wavelength. So, number of order akan increase. Jadi, number of bright fringes juga akan increase. Okay, question B. Figure 7 show 2 paths of coherent light from point A and B that produce an interference pattern at point C. Determine whether it is a constructive or destructive interference if AC and BC is 2.2 lambda and 5.7 lambda respectively. So, cara you nak tahu dia constructive atau destructive based on these two line, you kira dia punya path different. Perbezaan laluan dia. Okay, dia dah bagi tahu kan tadi. Okay, path difference. Kita boleh kira daripada sini. Path difference. Okay, path difference sama dengan, okay, saya buat equation dia adalah, contohlah AC kita tolak dengan AB. Okay, sebab kita punya laluan adalah AC tolak dengan AB atau AB tolak dengan AC. Tak ada masalah sebab dia ada modulus. Okay, so AC berapa nilai AC? 2.2 lambda. Tolak dengan 5.7 lambda. Okay, so berapa yang kita akan dapat? 2.2 tolak 5.7, kita akan dapat 3.5 lambda. Okay, nampak tak nombor dia ada perpuluhan 1.5. Maksudnya kita punya case ni kalau saya tukar dalam sebutan dia akan jadi macam ni. 3 plus dengan setengah lambda. Bila ada path different macam ni, maksudnya n ni kalau dalam sebutan n plus half lah. N plus half lambda. So, ini sebenarnya merujuk kepada destructive. Okay, destructive. Kenapa saya cakap destructive interference? Sebab dia ada setengah tu. Okay. Okay, contohlah awak jawab contoh yang dia bagi nilai, tiba-tiba jawapan dia adalah 3 lambda. So 3 tu nombor bulat, dia adalah n lah, maksudnya tak ditambah setengah. Bila tak ada tambah setengah, dia adalah constructive interference. Okay.
So next, question C. Calculate the thickness of a soap film so that 600 nanometer light incident to the film will produce constructive interference. Index of refractive soap film is 1.33. Macam biasalah. Okay, soap film tu dia punya kandungan dia, kalau kita lukis macam belon kan. Okay, belon, you tahu belon bubble air tu kan, dalam dia kan apa kita panggil, dalam dia kan udara. Okay, luar pun udara, dalam pun udara. Dia nak kira berapakah thickness lapisan kali hijau ni. Jadi kita susun dululah kita punya layer. Kita punya layer ni kena tahulah. Okay, thickness yang kita nak ukur ni mesti duduk kat tengah-tengah. Thickness of the foam lah. Okay, iaitu apa tadi? Thickness of the foam adalah 1.33, iaitu soap foam. Okay, atas dia 1.0 dan bawah dia juga 1.0. Macam seolah-olah you ambil kerata rentas belon ni. Okay, so kita nak buat ray yang pertama. Okay, this one dia adalah reflected from lower to higher refractive index. Maksudnya ada pi phase change. Ada pi phase change. Okay, next untuk second ray, dia adalah daripada higher refractive index kepada lower refractive index, means that no phase change. Jadi perkataan ni sama tak? Pi phase change dengan no phase change sama tak? Tak sama. Bila tak sama, dia adalah case anti-phase. Tapi anti-phase apa? Okay, anti-phase yang konstruktif. Okay, anti-phase yang konstruktif maksudnya formula yang kita akan guna adalah anti-phase kan, konstruktif. So dia akan jadi 2nt is equal to m plus half lambda, macam ni. Okay, sebab anti-phase yang konstruktif dia tak kawan, jadi dia kena tambah setengah lah. Okay, jadi kat sini kita ambil order yang sepatutnya dia sebutlah calculate the minimum thickness lah. Patutnya kalau selalunya macam ni kita consider you ambil order yang paling rendah lah. Okay, 2n adalah refractive index bagi thickness of the film lah. So 1.33. Okay, and then thickness nak cari. Okay, order ni nak bubuh berapa? Minimum order you start daripada 0, 0, 1, 2. Kita akan start daripada yang paling rendah lah 0. Tapi kalau untuk yang m tambah setengah, order yang paling rendah you boleh bubuh adalah m ni 0. Sebab kalau dia 0 pun thickness tak akan dapat 0 sebab dia ada setengah ni. Tapi kalau formula you m lambda, m you kena ambil 1 lah. Kalau you gantikan 0, thickness you 0. Macam tu. Okay, jadi ni you boleh ambil order 0 plus dengan setengah. Lambda masukkan nilai 600 times 10 to the power of negative 9. Okay, so you akan dapat answer when order is 0 is thickness is equal to 1.13. Okay, nanometer. Alright, so hati-hatilah. Ataupun dan satu lagi mungkin dia boleh tanya pasal bersyarat tentang visible light. Dia suruh cari wavelength dalam range visible light. Dia boleh juga tanya.